secret ingredient ng India, tubig. O, diba? Ang galing mo gano'n. Maghalo. Secret ingredient. Galing ni Kuya. Kinamay. Hands-on si Kuya eh, oh. Diba? May aso pa dun, oh. Sarap. Tamang kain si tatay dun, oh. Oh, ayan guys. Tingnan nyo. Oh, ha? Kahit yung mantika, appetizing. Tingnan nyo. Ayan, oh. Diba? Parang isang beses lang ginamit sa ano eh. Diba? Ayun, may bata pang ano, parang mamalas yata yun. Kala niya magte-trending siya eh. Animal.